Курдистан. Алхалбугу махачкла. Ручами хурмати радио хухини кулен. Жака кула талатқо ичабилиб апрель. Инт амец ил харбазуq. هيزوق ما حد قلات وزعند أمز بهلا FM راديو حول نوسيل دا شوغون أنتلكو كاراتشيلدا ديربين تلوز نوسيل دا أنقوغون إيشكو خاصايو تلوز نوسكوغون صو FM أنتلبلب أبريل كولا أن جيولوجزلقو Дагестан Республикатлу бетер Владимир Васильевас, Республикатлу геологыз да баркана, хезул профессионалия байрам, геологысул махшил кола, нитлер пачаликатли промышление ба экономика брак цебет эсли квербак эхабули бут ашлун. Харулун уже хадупунге халт утлберхен лаби ва иқбалян абулбугу Владимир Васильевасул баркелда. Жака ниже хуболу қигу, қанаата махшалил устар, инженер Дагестанатлуд отсеси чужуадан геолог Хадижат Хасанова. Айнекизин хелуq. Я замааса накгоди кутака жаботлан табиат. Ахирук анди тура ауди. Тун хаддинго рокелгаш унан. Тунгу сахунан дут эхти восунд ахал ализе. Осоко роста адуге. Вадапад бук бакшвет. Кистастагил хазол антват отготли он. Сохрола ауди он. Одойчан. Тунг асалик ун кидого хавабакго. طبيعتكم ودوز جازانك عند بيت المتعشين دي هذه مطلوبة يجي أسوكو بوك أنا كن جالس بفيت جسو اللي أول غسل إنه خوقة ميلاد كنا غوضر بس تفوت تلو الحب المخزوق أب هذا بيت هاي بوك أنا إن بيت نعرف إنه فضل صوت بوك إنه كيس سلوجي واسم بخير خنير سلوجي واسم أرشخر بوك باك أسلوجي خير شعب حال أمور ودي كل يقولون إثنان شورا بزوجي حسوا وطورة كلام كنا راحون أنكو غراق أخديدا كذا جبيه خناديل سابو سمار شواز كيبز أسكتون دون غوز أريد أنا ما حد كلام كده تكنيكوم كلامين كأودي أن كلامين وطلع على ما خصتني أنا أنسوكو إفريد تسو كي كلام دون دبلوم بورسون كده خبرة خطهم من جيولوجيا هيدرومتريا إزداد جيولوجيا ونأكد هالسو خديدا زعما وصول هاي كادير مثل كان وصولين خادو دنيا سنة حافظين أساسا سنة حافظين يأتي خاينان أن تلقي يورسا تقعد أن تسافرنا دنيا سنة تلقي يورسون حافظ يوم مشانك أكثر إساء كتيرن أشوف أنا ترجس مشانك يسوع جود هالسا مثلاً نتورك تسكواش من تحقق يعني دوكيمنتات تابس هالشباب دي كولا توب مثل فاتين بوجر الضغط لا بقتنا كم وعبات هنا سنبايخنا هالشخادو بايخنا كودات خميلسو تدير خميلسو حاط هذه ديالوج زي باطن خديجه جميل جدا هانش راح نقول انت وراكي يمكن ما تقولك انت بتصور ما خسر الكنيز متو تستودا يقول تعالى زاد الكنيز متو انا اشان بالهذا ما تصور ما خسر في بروس اشان ثم ده اوتوماتيك الشان هي مش ذاته بدي خدو اذا مش خديتي نو اخي طلعت واضح ان خاطوني شوكو قولي برخاتيلنا الجرافيك أو إنجنير زكي تكنيكي أو بدون سبب راخنا تونيل بقول خاصة تونيل لقي أوت أب كوكو بقى جاخر كاح توريتا خرج راخن في راخن مخر دوستي هي أولاد برخاتيلورس كان تيني بايست يا جداريان كان أول تستخا ليس قواندو جدنا جب تونيل إنت خليل براخن ما خليل راسك وشي تبوك شنيدي الله تونيل كيسكيك خذ سنة سوون سنة باقي سوقي أولا قلتو حاضي يب أبرق هذا يودن بارتال سيرن بارتال تبوكو تيرتو جيولوجي هو أبيرتو تبرق هذا يصادو كورس وجا أوجو هاني خندوجو هاك يالبا أوجو تبع أبيرتو جاني سعيد كان بدي من حاطين شتورنا جاني هني جي بوجو خاب كأون تبغى خشتو بيشاخت هو جدوا هي بسوق بكتشين هون جيولوجي هون بيتو خانش بايبي كان خا أونجو حاطي بيتو ومش أنا كنز ماشان دي كنز نتعرف لازم تقولي بس يبقى أفكارك كيالك هذا أنا ماكش بقول لك أنا ذاك أنت ما تلحق أرماخل توني أنا سأقول أنت شلون توني أنا تقول قاضي فيشني كواليفيكاسيون ماكش هذا خاطر أنا أنت هم إجماع ما نستوى يعني قاضي كذي كأشون صور هذا من هذا كموت من أصله أرض ما دون عندهم هني باقونا خما كان يجوا وان يجوا بس يركضوا هاد من هذا سنين هذا عندهم
Туатин же практика альбук андо горный институт. То институт сама Европа исторически очень बहुत आगे इंस्टीट्यूट से हाथ तो तुम इसको हाबुदी और ये नुकारू हाबुदी थोड़ा तुम बात को जन्म में सोना ची ये पस्ताप है ये वो सोन हाथों लंदू ये पस्ताप है एक इस ज़रूर पस्ताप है इसका इन्हें हम चाह भी तुम हाथ और हाथ है कि मुझे से बात आजा है इसी खुली गेस्ट सु हाथ है ये थोने लो हम किन्हों से फक्त दानी गेस्ट बोगी बात वो थोने लोग बात और ये पस्ताप شامل قلاب هستوك هذا مصل استيت غورتين أو هذا بقى قصدي قاب دوا نو يرجعنا بقى أضغط خون دوا بقى أمزحتي ليه هو الحق يبقى أندوا قصدي الحق اللي يجلسوا بقى هنشي خدين زحمات يستنشي بيجي بقى الله الشاكور غوبي ويجي حق خاصتي بقى هذا شيء اسمه الحق أنا هنشي خدوا راهنا ما راهنا حق دوا إيه هلي عندي كذي كسوحات راهم دوا حق وشات راهم دوا كان كاري جس إيه خو جس إيه هلي جس ثاو جس سلو إذا كرت كحد إيه حق راهم دوا نجى أنت شيء خايف إلدوه كوني أنهم معروضي معروض صوت حق هل إيه اللي جديد تجاء أوجن كثير لما تقول هذي بقولي كلنا كنت خشرت قضية إيه هالشيء خدوا راهم تسوي وشات كلهن كوني بس كي جس كرت كي جس إذا كرت كحد إيه يعني أنا أبيك تسلم هنچ أني جد أنا خدوا نقول كذا بس أنا أنا زمان شو كسر نخوب إيجو ده كوني بس كسر نخوب إيجو هذا استخدم الكلام خدوا غصن يكنوا كسرتين كسر نخوب أنا ماشي ما تبغى خدوا أقوى مثل أسونس أقوى إيش أسون راهن أقوى مثل أسون راهن أقوى الشرطك رجيت أنا خديت كدوني كل ما أروسك وجستون يأخذ أنا هنچ أكثر بهذا ديدا ديدا غصن بهذا ديدا ممكن كوجات بندراس لينجا بس أنت دوغي ناسو تدخل ودوغي تدخل هي مقصدات هي اللي تطلع الآن بخمس قانا أقوالك هانتي هذا ما بيجوا الخجول بس الحاضر كيد بقول هانتي ديرو الموجة هذا غير تاسو نيجي إنجنير نيجي أولوجي قروني أني ترى بقول ترى أولوجي أني بقول أوريس إستوتو أني خالوري كنا بقول أولوجي ده يستبار كله أصل أبريل يكون جر براتيك هب أباركولي كنا بقول أولوجي شخصي روحي تاليحكي هارو كنا تقول كده بقول أجي جنوش نزيد مارشالي كده وخيس جنبس نزيد بيترو تاليحكي تأخذ أجي دارستان هذا بيزي تدار قوات كتلاقي نوجين خديجة الطلبوك أشايلو حين أمز بيولا خدوس البريداتش بزا Республикалу адамы сахариятлу учреждениязи исана харжа визи бичази бугу шунус елда либералык игу миллион гурушилан лаза булугу Дагестанатлу финансалу министерстволу пресс-кулукал. Хебкола араб сонал пайда болсич гохут араб нақратилалдаса бичали барац. Араб сонал республика елда анцгу миллиард елдасыги бюджетатлу арацт окабун букана. هلگوت صدق عدم السخرول الوجدانیزی کپیتال بریمونت بیالدگی سبت اورب تکنولوژی مدیسینی تعال علت بوسیالدگی بوسینه بیزبوگو شونوس یالد لیبرالدگ ایگو میلیون قروش هدینگول همونوس کو میلیون قروش بیچاز حساب البوسمبوگو عجیزل سقاط العدم الروجل و اون ترل سیمال روجل قزامزگی هذه هدينغو عمره بيطلو شارد أو شيء لزريتلي وجاني جازي منابز ورعقشلي كوميكا بيزبوغو شمات قويل محاج قليل دا زحمات لو منيستيرستو لتسببوغي بإقبال ريسبوبليكا لو العليل حالت ودلون خيزاريت لو تسنترا لو ديريكتور شميل محمدوغي عقالتنا أوار متصل دا ديكتانت قواليز دا غورتل هني واج أنا تاخشرت لو بيت سلمان دا دايوغي بچالي خيلغون جمعية الحركة شايغي هيدينغو جديغو بوتلن شينوغي كينامنيغين شنوسكو عنشي هي بيكرت لو الحركة شايتلون كولا أوار العوتسي وأوار متصلو وچيز لسبزو تصولي ديكتانت باي بيخزي عن سبي هيتلو الحركة شايت داندي الحرزي سلام جيتلون بيتنا ديكتانت قويتلو مرادتلو و نتلقوا ماتس وعادة تلصقون يلي بوجي قارسلو حقسلو كي عم بطلج ونجين شانجي داغستانيل وإذا قلت هرتلو أوارل جروجو راكسل ماتس بيتوناريل
Тун уохру гужаqa махач қылдыгурибги Москвалдыги Санкт-Петербургдыги хадина мурадал цолхи зарурал адамал дандилун рук инилдасян абуна иқбал республикалул олилал халтудалун хезариялул централул директор Шамил Мухаммадовас диктант қай цогу заманалды бук ана Москвалдыги Санкт-Петербургдыги махач қылдыги Дагестаналда исина бизнеса були адамал лаалда жанр анцилантлу процентал цикана. Россиялу региона задандикун хевлик абхасилну рикуни бугу. Арабсонатлу хисаб хабулагу улкайлдыгу исина бизнес ва микропредприятиял рахиялу рақал анцку процентал дебахуни бугу. Дагестаналда микропредприятиял цикунугу киқойл анцилик игу процентал. Цереругаза хортлоре уна Ярославль область, Подмосковье, Крым, Алтай ва Калмыкия. Россиялдагу исина бизнеса тлурақал экономика қогу процентал бахуна. Хеб гузаманалда дуйналашлугу церет Урал улкабаза хеб киқойла анцку процентал бахуна. Калининград областалда хеб бахуна қолуңқу проценталды. Бишшунгу харакаталда бизнес бугин абиза кола Ингушетиялда. Ödöbek Karabsun Rikuna Tivayılda, Çaçanılda, Dağistanılda, Kabardino-Balkaryalda ve Karaçayevo-Çerkesiyalda. Anțilțoa bilib aprililda mahaç qılılda tobit izbugut Olgorasiyatlu Xorazul festivalan laza bilbugu Respublikatlu tvorчествотлу ruqal. Heslu axalchitlun tsibeb aqqun bugu qogut lurdulgun Xorazul kollektiv. Hepkola Buynaksk, Gayakent, Karabudaq-Kent, Rizlar va Tsugidalgi rayonizasa unarchayib. Juriyatlul komissiyat obit izbugu Moskvayatlul Gnesinil tsaraldı bugib Muzikalyab akademiyatlul Россиялу пачалиқияб музыкалияб педагогическияб институтатлу преподаватель Светлана Игнатьеватлу бит эрлелда. Берхарал рит изругу Севереб Кавказатлу федералияб округалда тотсебесеб толгу Россиялу фестивалда ахалтизе. Ебук инибугу Москвалда хабсонатлу ноябрь моцлда. Нухазулва транспортатлу маишататлу министерстватлу пресс-қолуқа тлазабули бугу лицензия хеч водителязуқа унқнус азаргугуруш ак адибаққизи бугилан. Законалдари қон лицензия босизи кола хабсонатли қолу ичабилеб июналли швезаан. Хейли арзатлези бехула пачалиқияб автонадзоратлу территориалияб управлениялды. Анцилишу били марталы швезян тлумбугу киқойлда антлгу автобус бачунисе лицензия. Лицензия хеч изуqa унqнус азаргугуруш бақигурибги хеб ғалат нақусаги такрарлани лабгу муцрол бужалда халт изуқулигу автобуслу водитель. Хедин кеч угубук инилун автобусазу водители затлазабули бугу халат бақинчугу ва хадуркунги халуцараб иргайла чези кеч угурук инилун удоричан ханжигу лицензия швези харакат бақейлан. Жинда салам леу Иса варгасул царалда бугеб рухиеб рақал церет этлул централат обитана тотсибесеб ручабазул мажлис илан лазабули бугу Дагестанатлул динияб идаратлул пресс-қолуқал. Республикатлул муфтияталт обит арабеб тадбиралда ахалтана лаб азаргуана севчи. Ручабазул мажлис байбихана хириеб Қур'анатлул аятал цалиалдалун. Данилараза церирақана цаларал алимзаби интеллигенция ва жамиил кунтинил харакачай. Ени бицана ручабаз Исаварга сул царалы буги мажгит баясли бак арарабаат сул қадар ки қогу миллион ғурушалде ва месед антлгу миллионаслу бахалда башаланилан. Муфтиятатлу ручабазул сайтлатлу адделатлу нухматлуле Айшат Нур Мухаммад ватлуқи Россиялу федерациялу пачалиқи абдуматлу депутат Хажи Мурад Умаров сурақал хеб мажгит баятлу халт утлабураб хараката ва кирия эмираб халт уқ баркалатлу кағатлуна. Хеб тадбиралда рук аралк ашлазда хотлор нашидалги шиера бегираулі рукана. Клималзе суала жавабалги уцун хези сайғаталгитлуна.
Итхабабилиб апрелда Дагестанатлуги, Россиятлуги машгура художник, скульптор, Улкаятлугу мустахиқа художник Абраб царатли мустахиқларав, Агараб Дагестанатлул чангу нухал лауреатлун ваққарав, Салтаса Али Хаджи Сайгидоги, Россиятлу журналистазул ваққадар қабзу союзлу член Мухаммад Қебедоги, Ади Қабул Харуна, Дагестанатлул халқеу депутат Мухаммад Кудиу Мухаммадуас. Хест Ади Босана, Турциялда иман шамили лоли парминикалдат ад униб харж ринцагуавизе. Мухаммад Кудиу Мухаммадуас раитлуна Турциялу ялова шахаралда шамили бали памятник рахули қойлки ахалли абизе. Хебу қоял Турциялда абизе хисабалды босмугу Мухаммад Қебедуасул апарак заби абурабд эхалу презентация. Хадурли абули бугу Дагестанатлул гуниб муқалдаги Турциялу ялова шахаралдаги хортлоб худулхияллулаб қоди қайққуазе. Хеб кудиеб тлуа бақиналда ахалли абиз бугу Турциялуги Дагестанатлуги машхурал адамаз. Хеб киналлигу байби худа куербақана Сайгид Паша Умахануас. Шамили памятникалат ад унел хажал жиндагут ади босана нитлер халқеу депутат Мухаммад Кудиу Мухаммадуас. Дагестанатлу пачали қияб техникеб университеталда битле рикет шалк тей абураб ахялда гортлт обитана донаразулаб акция. Еб заманалда жаниб республикатлу бибичалу станциялу мобильния пункталда бакарана бидулк иқогу литр. Абизе бехула битлези гираялда акциялды вачару кинуску лебергу чиестаса нусиялдак иқогуяс битлунилан. Худ аразуқа хезул сахлиялу батибет ялунгут абиратун би босичо. Отсибсиб апрелда махач халалда рейс хеч чаази сақатази рухалилаб ахвал халда рахана социалиб кафе. Эднаб кафе хеч Россиялу цониг регионалда. Хеблик аб ишатли куербақана инвалидази кумек хабулиб жизнь без слез абураб Дагестанатлу регионалиб жамияб идаратлу харакат чужу Айшат Хамзаевал. Адат ябгуриб хеб кафеалда халт улругу сақатал адамал. Планалда бугу республикатлу цуги шахараздаги хеднал бак ал райзе. Хеднал рук ана цил харбал.